تقوم الساعة والناس يتعلمون العلم ويتوارثونه بينهم ويتناقلونه بينهم ويتعلمون ويعلمون وهكذا حتى يرفع العلم، وهذا من علامات الساعة. لذلك لنا وقفات مع فضلهم في كتاب الله ومع فضلهم في السنة والآثار، هو هذا ما سنتطرق له في النقطة التالية بإذن الله تعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya segala puji hanya untuk Allah. Kita memujinya, kita meminta pertolongan hanya kepadanya, dan kita beristighfar juga kepadanya. Kita pula meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan diri kita dan kejelekan amalan-amalan kita. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tiada yang bisa menyesatkannya. Tetapi barang siapa yang disesatkan olehnya, maka tiada yang mampu memberi hidayah kepadanya. Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik pembicaraan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, sungguh menyenangkan dan menggembirakan untuk aku bertemu kembali dengan antum semua di tahun ini. Maka aku bersyukur dan banyak berterima kasih kepada segenap pihak yang menjadi sebab dan berta'awun untuk terlaksananya daurah di tahun ini. Daurah semacam ini merupakan acara yang seorang talibul ilm akan mendapatkan banyak faidah darinya, di mana dia menulis, mendengarkan ilmu sehingga dia mendapat manfaat darinya, untuk kemudian faidah itu ia ajarkan kepada umat. Sesungguhnya ilmu merupakan ibadah yang sangat afdal, sangat mulia, merupakan ibadah yang begitu agung, yang dengannya seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka materi kali ini akan kita bicarakan tentang keutamaan ulama yang mereka mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain. Ilmu yang dengannya mereka mengangkat kejahilan dari diri mereka, dan dengan ilmu itu pula mereka angkat kejahilan dari umat ini. Para ulama yang berdakwah mengajak umat kembali kepada kitabullah, kepada Quran, kepada sunnah, dan kembali kepada manhajus salafus salih rahimahumullah. Para ulama dan tullabul ilm, para penuntut-penuntut ilmu, mereka menjalani jalan yang untuk mereka cari ilmu padanya. Sungguh banyak pujian-pujian untuk mereka yang tersebutkan di dalam Quran, demikian pula di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga dalam pernyataan-pernyataan para imam salafus saleh. Ilmu merupakan jalan yang terbaik yang telah dijalani oleh generasi salafus saleh, dan itu berlanjut sampai datangnya hari kiamat. Maka sesungguhnya ilmu ini dinukilkan dari zaman salafus saleh kepada generasi-generasi berikutnya. Maka kita patut kiranya mengenali keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama yang membawa ilmu, yang mereka pelajari ilmu itu dan mereka ajarkan kepada orang lain. فالآيات في فضل العلماء كثيرة ذكرها أهل العلم واستدلوا بها على مكانة العالم ومكانة العلماء، فمنها قوله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالله عز وجل نص على أن أهل العلم لا يستوون مع أهل الجهل،
بل إن أهل العلم في مكانة عالية وفي مكانة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس العقلاء الذين يقدرون العلم ويقدرون أهل العلم. ويقول سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهؤلاء في درجات عند الله سبحانه وتعالى بسبب ماذا؟ بسبب اتباعهم للعلم وأخذهم للعلم وحرصهم على التعلم، حتى أصبحوا من العلماء الذين شهد الله عز وجل بأنه قد رفع درجاتهم في الجنات. فيرفع الله عز وجل درجات أهل العلم في الجنة ويرفعها كذلك في الدنيا. فأهل العلم لهم منزلة رفيعة في الدنيا، يرفع الله عز وجل أهل العلم في الدنيا لأنهم قوم ابتعدوا عن الدنيا ورفضوها، فجاءتهم الدنيا راغمة، لأن العلم من أعظم الأسباب التي يرزق بها العبد. العلم واتباعه من أعظم الأسباب التي ييسر الله عز وجل للعبد رزقه في الدنيا ورفعة الدرجات في الدنيا، وكذلك رفعة الدرجات في الجنة التي يسعى إليها كل مؤمن. وكذلك نص الله عز وجل أن أهل العلم هم أهل الخشية وهم أهل الخوف من الله وهم أهل الوجل الذين يخافون من الله، فيبكون عند سماع الذكر ويبكون ويخرون سجدا لله عز وجل بسبب ماذا؟ بسبب ما استقر في قلوبهم من العلم وبسبب امتلاء قلوبهم علما، فأثر ذلك على خشوعهم وعلى خشيتهم، فأصبحوا هم أهل التقى وهم أهل الخشية. لذلك شهد الله عز وجل لهم بالخشية فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الذين يخشون الله حقا هم أهل العلم الذين علموا صفات الله وتعلموا أسماءه وتعلموا ربوبيته وتعلموا ألوهيته، فأفردوا الله عز وجل بالعبادة وبأنواع التوحيد الثلاثة، ولم يرتكبوا ظلما ولم يرتكبوا شركا ولا بدعة، وابتعدوا عن الفسق بقدر المستطاع، حتى وفقهم الله عز وجل أن أصبحوا قدوة للناس في الخشية وفي العلم وفي غير ذلك من الأبواب. ويقول الله عز وجل: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. لماذا وصفهم الله عز وجل بهذه الأوصاف التي أولا أنهم مؤمنون ويؤمنون بما أنزل الله عز وجل؟ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله يؤمنون بما جاء في كتاب الله ويؤمنون بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يتلى عليهم كتاب الله وإذا جاءتهم المواعظ وجاءتهم الوصايا يخرون للأذقان سجدا، يسجدون لله عز وجل خشية وخوفا ووجلا، ويطلبون الله عز وجل المغفرة ويخافون على أنفسهم، كل ذلك بسبب ما وقر في قلوبهم من العلم. ويقولون بعد ذلك وينزهون الله عن كل قول مبتدع ومحدث وكافر وملحد، يقولون سبحان ربنا، أي تنزه ربنا وتقدس وتبارك وتعالى. يقولون وينزهون الله إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي أن وعد الله عز وجل متحقق وهو يوم القيامة، فيعد المؤمنين بجنات النعيم ويعد الكافرين بالعذاب المهين. فأهل العلم يؤمنون واستشهد الله عز وجل بإيمانهم. ثم قال ويخرون للأذقان يبكون عند سماع كتاب الله ويبكون عند سماع المواعظ، ويزيدهم ذلك كله خشوعا على خشوع
وإيمانا على إيمان. لذلك الله عز وجل قبل شهادتهم واستشهد بشهادتهم، فقال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فاستشهد الله عز وجل بأهل العلم على أعظم مشهود، وهو توحيد الله الذي هو لا إله إلا الله. فهذه شهادة عظيمة، وهذه منزلة رفيعة، حيث استشهد الله عز وجل بأهل العلم على مقام التوحيد وعلى كلمة لا إله إلا الله. لذلك يقول عبد الأعلى التيمي رحمه الله عند قوله في الآية السابقة: ويزيدهم خشوعا، يقول: من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما، لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه، لأن الله نعت العلماء ثم قرأ القرآن: إن الذين أوتوا العلم إلى قوله يبكون. فأهل العلم الذين لا يبكون ولا يخشعون ولا يخافون الله عز وجل، فإن هؤلاء لم يؤثر العلم في قلوبهم، لكن أهل العلم حقا وصدقا هو الذي يورثهم خشوعا ويورثهم تقى ويورثهم خوفا ووجلا من الله عز وجل. والآيات في اتباع العلماء وفي الوصية بالعلماء وفي فضل العلماء كثيرة جدا، منها أن من اتبع العلماء وسار على طريق العلم واهتدى بهديهم كان على الصراط المستقيم وعلى الصراط السوي. لذلك قال إبراهيم لأبيه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فنص على أن العلم الذي هو علم الكتاب والسنة وعلم الشرع من أسباب الهداية ومن أسباب اتباع الصراط المستقيم. والآية في هذه المعاني كثيرة أيضا جدا. نعم. Dari sekian ayat yang begitu banyaknya menyebutkan tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu, adalah ayat-ayat Quran yang dijadikan dalil oleh para ulama yang menunjukkan tingginya keutamaan orang-orang yang berilmu, betapa besarnya keutamaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula menunjukkan tingginya keutamaan mereka di antara orang-orang yang berakal, orang-orang yang mengerti dan menghargai ilmu syar'i dan para ulamanya. Antara lain dari ayat-ayat Quran tersebut firman Allah: "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tiada berilmu? Maka kedudukan para ulama begitu tinggi kedudukan mereka di sisi Allah. Demikian pula di kalangan manusia yang mengerti dan menghargai ilmu syar'i dan orang-orang yang menghargai kedudukan para ulama tersebut. Juga di dalam firman Allah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Sesungguhnya Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan yang diberikan ilmu kepadanya di antara kalian, diangkat derajat mereka oleh Allah sekian derajat. Dimuliakan oleh Allah, diangkat derajat mereka karena semangat mereka dalam mempelajari ilmu, juga dalam mengajarkannya kepada yang lain. Demikian tahap demi tahapan sehingga mereka menjadi seorang alim. Allah mengangkat derajat mereka di akhirat kelak, diangkat derajat mereka di surganya. Demikian pula di dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka di dunia ini karena merekalah orang-orang yang menolak dunia, merekalah orang-orang yang menjauhkan diri dari dunia. Ilmu menjadi sebab yang terbesar, sebagai sebab yang termasuk terpenting
yang karenanya Allah akan mempermudah rizki seorang hamba dengannya. Ilmu akan membantu seorang hamba di dunia ini untuk mempermudah rizki baginya. Maka setiap mukmin akan selalu memperhatikan ilmu dan mementingkannya. Ilmu pula, orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Orang-orang yang selalu takut kepada Allah, mereka menangis karena takutnya kepada Allah. Khusyuk mereka sungguh besar di dalam kalbu mereka karena rasa takut mereka kepada Allah. Firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu hanya mereka yang takut kepada Allah karena mereka berilmu mengerti sifat-sifat Allah. Mereka mengerti uluhiyah Allah, bahwa peribadatan itu semuanya hanya untuk Allah semata. Demikian mereka mengesahkan Allah dalam peribadatannya. Mereka bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Mereka menjauhkan diri mereka dari berbagai bentuk kemusyrikan, dari berbagai macam kemusyrikan, dan mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang mereka punya, ilmu yang Allah berikan kepada mereka dalam segenap bab-bab ilmu yang lainnya dalam perkara ibadah. Allah pun berfirman, qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim ayatullahi yakhirruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Katakanlah kepada mereka, berimanlah kalian dengannya atau kalian tidak beriman dengannya. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu kepada mereka, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, tersungkur dahi mereka bersujud kepada Allah, dan mereka berkata, Maha suci Rabb kita, sesungguhnya janji Allah pasti terlaksana. Demikian mereka mensucikan Allah dari segala sifat-sifat aib, sifat-sifat keburukan yang dinisbatkan oleh musyrikin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mengatakan bahwa janji Allah pastilah terlaksana. Janji Allah yang di hari kiamat kelak, bahwa surga bagi mereka yang bertauhid, surga bagi mereka yang taat kepada Allah. Demikian pula ancaman azab neraka bagi mereka yang musyrik dan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh janji Allah pasti terlaksana. Allah sebutkan tentang mereka, wa yakhirruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Demikianlah orang-orang yang berilmu itu, tersungkur dahi mereka bersujud, mereka menangis karena rasa takutnya kepada Allah, dan dengan itu bertambah kekhusyuan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu mulia dan tingginya keutamaan mereka, orang-orang yang berilmu, sehingga Allah menyertakan mereka dalam persaksian terbesar di dunia ini, seperti yang ia firmankan, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Sesungguhnya Allah bersaksi bahwa tiada yang diibadai dengan hak kecuali dirinya, dan para malaikat juga orang-orang yang berilmu ikut bersaksi dalam persaksian terbesar ini. Allah sebutkan mereka dikhususkan dari sekian banyak umat manusia yang Allah sebutkan dalam persaksian ini. Dari sekian hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Cukuplah ini menunjukkan keutamaan mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Abdul A'la At-Taimi
rahimahullah, barang siapa yang diberikan ilmu kepadanya, tetapi ilmu itu tidak menjadikan dia menangis karena takutnya kepada Allah, maka pantaslah orang semacam itu untuk tidak diberikan ilmu yang bermanfaat kepadanya. Orang-orang yang berilmu, mereka selalu khusyuk kepada Allah, yang benar-benar ilmu itu masuk di dalam kolbunya dan bermanfaat untuk dirinya, bertambah rasa takutnya kepada Allah, bertambah kekhusyuan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu adalah tanda kebahagiaan dan keselamatan bagi seorang hamba. Barang siapa yang mengikuti orang-orang yang berilmu, mentaati dan mengikuti bimbingan para ulama, maka dia akan terbimbing di atas hidayah. Dia akan terbimbing di atas jalan yang lurus. Sebagaimana Allah kisahkan tentang ucapan nabinya, kekasihnya Ibrahim alaihissalam, Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, Ibrahim katakan kepada bapaknya, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang itu tidak datang kepadamu, maka ikuti aku, niscaya akan aku bimbing engkau di atas jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. أما الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل العلم والتعلم وفضل العلماء، ما ورد في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو يفهمه في الدين، فهذه علامة إرادة الخير للعبد، أن يكون متبعا للعلم وآخذا بالعلم وسالكا طريق العلم، فهذه علامة إرادة الخير للعبد. فالله عز وجل إذا أراد الخير بعبد وفقه لسلوك طريق العلم، واختاره لأن يكون من العلماء العاملين، فهذا يريد الله عز وجل به الخير. ومن فضائل أهل العلم وأهل التعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالنضارة في الدنيا والآخرة، أي نضارة الوجوه، يستكون وجوههم نضرة في الدنيا وتنضر وجوههم في الآخرة حين يكونون في النعيم المقيم. فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي. فهذه دعوة من نبي الله صلى الله عليه وسلم لأهل العلم بالنضارة، لأهل العلم بالنضارة. وأهل العلم لا ينقطع عنهم الأجر حتى وإن ماتوا، ما دام أنهم ورثوا علما، وما دام أنهم تركوا كتابا يقرأ أو علما يؤخذ عنهم أو حديثا ينقل عنهم أو طلبة علم ينقلون علمه ويدرسون للناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فنص على أن العلم الذي يخلفه هذا العالم فإن له أجرا تترى عليه الأجور وتأتيه الحسنات حتى بعد موته، حتى وهو في قبره. وهناك حديث عظيم يبين فضل سلوك طريق العلم وأنه سبيل إلى الجنة، وبيان منزلة العلماء وفضل العلماء
وذلك ما رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك أي من سار في طريق، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فهذا حديث عظيم فيه بيان أولا أن سلوك طريق العلم والذهاب للتعلم وحضور الدورات العلمية والندوات والمحاضرات لأهل السنة هذا طريق من طرق الجنة وسبيل من سبل دخول الجنة. ثم بين أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وكذلك كل شيء في البحر وفي الأرض يستغفر للعالم، لذلك تستغفر له المخلوقات. لماذا؟ لأنه حمل العلم وعلم وتعلم. وفضل هذا العالم مثل فضل القمر على سائر الكواكب. ثم بين أن الأنبياء ميراثهم هو العلم، ليس ميراثهم مال ولا درهم ولا دينار، وإنما ميراثهم الذي تركوه هو العلم. فمن أخذ هذا الميراث وتضلع فيه وتوسع فيه فقد أخذ بحظ وافر وأخذ بنصيب وافر من رضا الله ومن هذا العلم الذي هو ميراث الأنبياء. فنسأل الله أن نكون من أهل هذا الميراث وممن يسلك طريقا يلتمس فيه علما. Demikian pula di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangatlah banyak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, keutamaan mempelajari ilmu, keutamaan mengajarkan ilmu, dan keutamaan orang-orang yang berilmu. Di antara hadis-hadis tersebut antara lain hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan di Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka akan Allah jadikan dia faqih, berilmu dalam agamanya. Maka ilmu merupakan pertanda kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba. Pertanda kalau Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, si hamba itu akan diberi taufik olehnya untuk mencari ilmu dan mempelajarinya. Maka ilmu merupakan tanda kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang ia berikan kepada hambanya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan cerahnya, bercahayanya wajah mereka, orang-orang yang berilmu di dunia dan di akhirat. Di dunia bercahaya wajah mereka, demikian pula di akhirat kelak. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw amin sami'." Allah memberikan cahaya
kecemerlangan di wajah seorang hamba yang mendengar dari kami sesuatu hadis, kemudian dia sampaikan kepada yang lain, karena mungkin yang ia sampaikan lebih memahami dari yang mendengarkannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Demikianlah keutamaan ilmu tidak akan terputus dari orangnya selama mereka terus-menerus menukilkan ilmu itu, mengajarkannya kepada generasi-generasi berikutnya. Oleh sebab itu, di dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan di Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah, aw ilmin yantafi'u bih, aw waladin salih yad'u lahu." Kalaulah anak cucu Adam meninggal, maka terputus amalannya kecuali dari yang tiga, yaitu sedekah yang mengalir, atau ilmu yang dimanfaatkan oleh orang yang berikutnya, atau anak yang saleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Demikianlah pahala bagi mereka tidaklah berhenti, mengalir kepada mereka terus menerus, walaupun mereka telah meninggal dan telah dikubur di dalam kuburnya. Diriwayatkan pula di dalam Sunan Abu Dawud dan Tirmidzi, hadis yang hasan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibin ilm ridwan bima yasna." Sesungguhnya barang siapa orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan permudah baginya jalan menuju surga, dan para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka bagi penuntut-penuntut ilmu, karena para malaikat itu ridha dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu, yaitu mencari atau mengajarkan ilmu. Dan sesungguhnya orang yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, hingga ikan yang di dalam air pun beristighfar untuk mereka. Wa innal ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirhama, walakin warathul ilm, faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir. Rasulullah juga lanjutkan sabda beliau bahwa sesungguhnya para ulama itu adalah ahli waris para nabi, dan para nabi alaihimussalam tidaklah mewariskan dinar maupun dirham, tetapi yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka yang mendapati ilmu tersebut, sungguh dia telah mendapati bagian yang sangat banyak. Demikian penjelasan tentang keutamaan ilmu, keutamaan mendengar dan mempelajari ilmu, keutamaan hadir mendatangi acara-acara ilmu yang diajarkan ilmu di situ, datang di majelis-majelis ilmu, datang menghadiri daurah-daurah ilmiah yang diselenggarakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini merupakan sebab terpenting, sebab terbesar yang karenanya seorang hamba akan diberi taufik oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Dan para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu, karena ridha dengan apa yang mereka perbuat. Para ulama dan orang-orang yang menuntut ilmu dimintakan ampunan oleh segala sesuatu yang di langit maupun yang di dalam air. Demikian barang siapa yang mau mengambil dan mempelajari warisan para nabi ini, sungguh dengan itu dia telah mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat kebaikan yang besar. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua dijadikan
dari mereka yang mendapat dan mengambil warisan para nabi tersebut alaihimussalam. فأهل العلم هم سرج هذه الأمة، وأهل العلم هم الذين يضيئون طريق الأمة ويضيئون الطريق ويسلكون بالأمة سبيل السلف الصالح فيرشدونهم إلى الخير، فهم كالمنارات وكالأضواء التي تضيء للأمة الطريق الصحيح وتنير للأمة المنهج المستقيم الذي سار عليه السلف الصالح. يقول سلمة بن سعيد رحمه الله تعالى: العلماء سرج الأزمنة، العلماء سرج الأزمنة، فكل عالم مصباح زمانه فيه يستضيء أهل عصره. كل عالم هو كالمصباح لهذا الزمان أو لأهل الزمان يستضيء به أهل عصره. وكان يقول رحمه الله: العلماء تنسخ مكائد الشيطان، فالعلماء يردون مكائد الشيطان ويردون المحدثات ويردون البدع وينكرون الشرك وينكرون المعاصي، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما أحد أبغض حين كان في عصره، يقول إن الشيطان كان يغضب منه بسبب ماذا؟ بسبب أنه يحدث بدعة في المشرق فيأتيه خبرها فينكرها ويردها، ويحدث بدعة في المغرب فيأتيه خبرها فينكرها ويردها، وهكذا أهل العلم ينكرون البدع وينكرون المحدثات ويسيرون ويوضحون طريق السلف الصالح. لذلك وصفهم الإمام أحمد في كتابه العظيم أو في مقدمته لكتابه الرد على الجهمية، قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى. هذه هي وظيفتهم، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يصبرون على ما يلقونه في طريق الدعوة وفي طريق العلم وفي طريق تعليم الناس. يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، يحيون الميت، فالجاهل والمبتعد عن الله هو بمنزلة الميت، فإذا جاءه الوحي وجاءه العلم كان من الأحياء، أما وهو في جهله فهو بمثابة الأموات. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. ثم قال رحمه الله: فما أحسن أثرهم على الناس، يعني ما أعظم فضلهم وأثرهم وتعليمهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. فالناس من أهل الجهل يسبونهم ويقدحون فيهم ولا يرغبون بما ينشرونه من العلم، وهذا لجهلهم وقلة بضاعتهم وابتعادهم عن طريق الله. فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ثم بين أنهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. فأهل العلم وجودهم حصن حصين، وأهل العلم وطلبة العلم والذين يتعلمون وجودهم حصن حصين لإخراج الناس من الضلال إلى الهدى وتعليم الناس وإحياء من قتله إبليس في الجهل وفي الهوى وفي الضلال والشرك، يخرجون الناس من عبادة الناس ومن عبادة الأهواء ومن عبادة الشيطان إلى عبادة رب العباد، إلى عبادة رب العباد وحده، فيجتهدون في الدعوة إلى التوحيد وإلى تعليم الناس التوحيد وتحذيرهم من الشرك، فهؤلاء وتحذيرهم من البدع. لذلك قال: الذين يردون على من عقدوا ألوية البدع، أهل البدع الذين يريدون أن يبعدوا الناس عن طريق الهدى
وعن طريق السلف الصالح فإن أهل العلم لهم بالمرصاد. لذلك فسر بعض السلف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال البخاري رحمه الله: هم أهل العلم. يقول البخاري: هم أهل العلم. ويقول أحمد بن سنان رحمه الله تعالى في تفسير قوله في هذا الحديث في الطائفة المنصورة، قال: هم أهل العلم أصحاب الآثار. وكذلك لا يختلف تفسيرها عن تفسير السلف الذين قالوا هم أهل الحديث، فهم أهل العلم وهم أهل الحديث وهم أصحاب الآثار وهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية. كل هذه من صفات أهل السنة السلفيين الذين يسيرون على درب السلف الصالح ويتبعون العلم الصحيح ويقتدون بالعلماء الذين شهد لهم بالسنة وشهد لهم بالتمسك بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. Maka demikianlah orang-orang yang berilmu, mereka adalah pelita cahaya bagi umat ini. Mereka akan menerangi jalan bagi umat ini untuk mengerti agama mereka. Mereka bimbing umat ini untuk kembali kepada manhaj salafus saleh. Mereka merupakan pelita dan cahaya bagi umat ini yang akan dijadikan sebagai penerang jalan mereka untuk mengerti agama mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Salamah ibnu Syaqiq rahimahullah, para ulama adalah pelita di zamannya. Maka setiap alim, setiap orang yang berilmu adalah lampu dan pelita di masanya. Demikian mereka menerangi orang-orang yang hidup di masanya. Mereka bimbing dan mereka terangi jalan mereka untuk berjalan di atas siratal mustaqim. Para ulama, mereka yang menepis dan membantah berbagai makar-makar syaitan. Karena para ulama lah mereka yang mengingkari berbagai bentuk kemusyrikan. Mereka lah yang membantah berbagai macam kebid'ahan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Disebutkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tidak seorang pun yang lebih dibenci oleh syaitan dari seorang alim, karena kebid'ahan apapun, syubhat manapun yang datang dari timur ataupun dari barat akan disampaikan kepada seorang alim itu, kemudian akan dibantah dan disebutkan kebobrokan-kebobrokannya. Para ulama demikian besar jasa dan keutamaan mereka untuk umat ini, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah dalam muqaddimah kitab beliau bantahan kepada Jahmiyah. Beliau sebutkan, segala puji bagi Allah yang menjadikan di setiap zaman generasi-generasi penerus dari para rasul. Mereka membimbing umat yang tersesat. Mereka bimbing dan mereka kembalikan kepada hidayah. Mereka beri petunjuk kepada orang-orang yang buta dan tidak mengerti jalan kebenaran. Maka betapa banyaknya korban-korban iblis yang kembali mereka hidupkan dengan ilmu yang mereka ajarkan. Maka para ulama itu, betapa besarnya jasa dan keutamaan mereka terhadap umat manusia. Tetapi betapa buruknya apa yang diberikan oleh umat manusia kepada para ulama itu. Mereka cela para ulama itu, mereka hina,
dan mereka sebutkan julukan-julukan yang keji dan kotor kepada mereka. Padahal para ulama, merekalah yang membimbing umat ini kepada kitab Allah. Mereka ajarkan Quran kepada umat ini. Mereka ajarkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Para ulama, mereka selalu menjaga umat ini dari berbagai makar ahlil bid'ah yang dengan sepenuh hati, ahlil bid'ah yang dengan mudahnya mereka melepaskan tali-tali fitnah, menyebarluaskan berbagai bentuk fitnah di tengah-tengah umat ini. Maka wujud dan keberadaan para ulama di tengah-tengah umat ini sungguh sangat penting, karena merekalah yang mengentaskan umat manusia dari peribadatan kepada manusia, kepada makhluk, untuk mereka menuju peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul bid'ah dan tokoh-tokoh kesesatan, mereka selalu menyebarluaskan kesesatan dan kebid'ahannya. Tetapi para ulama ahlus sunnah wal jamaah selalu mengintai mereka, selalu membantah dan meluruskan kembali agama ini untuk umat kaum muslimin. Oleh sebab itu, banyak dari para ulama salafus saleh ketika mereka tafsirkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Akan tetap ada sekelompok dari umatku ini yang di atas kebenaran, tidak akan merugikan mereka orang-orang yang meninggalkan mereka. Mereka terus di atas kebenaran itu hingga datangnya perintah Allah kepada mereka. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, kelompok yang dimaksud Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, mereka adalah ahlul ilm, para ulama, orang-orang yang berilmu. Demikian pula disebutkan oleh Imam Ahmad ibnu Sinan rahimahullah, mereka adalah ahlul ilm, para ulama, ashabul athar, para ulama yang mempelajari dan mengajarkan athar, riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW maupun dari salafus saleh. Demikian mereka mengikuti ilmu. Mereka bimbing umatnya untuk mengikuti ilmu dan mengikuti jejak salafus saleh untuk berpegang teguh dengan apa yang telah diajarkan oleh salafus saleh rahimahumullah. فهذه آثار متعددة وآيات من كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أهل العلم تبين فضل العلماء وتبين مكانة أهل العلم والذين يتعلمون، فهؤلاء في منزلة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى. لذلك كان لما كانوا بهذه المنزلة الرفيعة وكانوا الحصن الحصين وكانوا يردون البدع والمحدثات ويردون الشرك ويردون المعاصي ويرشدون الناس إلى الخير ويبينون الحق من الضلال، كان ذهابهم ثلمة للإسلام وكان ذهابهم أمر عظيم. لذلك أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه كما يقول عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فبعض أهل العلم من المفسرين ذكر ابن عباس ومجاهد أن نقصان الأرض في هذه الآية هو ذهاب أهل العلم، هو ذهاب أهل العلم، قال ذهاب علمائها وفقهائها وخيار أهلها. فأهل العلم ذهابهم يؤثر على الأرض ويؤثر على الناس، فذهابهم يجعل للشيطان السبيل الأعظم لنشر الضلال، ويجعل لأهل البدع سبلا كثيرة وطرقا لإفساد الناس وإخراجهم من الهدى إلى الضلال، ومن السنة إلى البدعة، ومن سبيل السلف الصالح إلى سبيل الخلف الطالح.
ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس أو من صدور الناس، وإنما ينتزع العلم بذهاب العلماء. إنما ينتزع العلم ويقبضه ويأخذه بذهاب العلماء، وذهاب العلماء بموتهم، وذهاب العلماء بموتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا ذهب العلماء تسنى وتصدر أهل الجهل، واتخذهم الناس رؤوسا يفتون في دماء المسلمين، ويفتون في أعراض المسلمين، ويفتون في الحلال والحرام، ويفتون في السنة والبدعة، وهم أهل جهل. فكيف إذا أفتى أهل الجهل؟ لا بد أنهم يقلبون السنة إلى بدعة، ويقلبون الهدى إلى ضلال، ويقلبون سبيل السلف إلى سبيل الخلف، فيحرفون الناس فيضلون في أنفسهم ويضلون الناس جميعا. وهذا مشاهد وهذا ظاهر. فإن بعض الناس اتخذوا أناسا جهالا من أهل البدع ومن أهل المحدثات، اتخذوهم علماء، وهم علماء لكنهم علماء ضلالة وليسوا علماء حق وهدى. اتخذوهم وقبلوا فتاواهم فضلوا وأضلوا، وجروا على المسلمين الويلات، وجروا على المسلمين الفساد والفتن والبلاء، كما يحصل الآن ممن يسمون أنفسهم بالجهاديين، وهم ليسوا بجهاديين ولا بمجاهدين، وقتلاهم ليسوا بشهداء، بل هم خوارج حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، وأخبرنا بقتالهم، وحث على قتالهم، وحث على مجاهدتهم، وحذر منهم، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، من قتلهم فله الجنة ومن قتلوه فهو شهيد. فهؤلاء الذين يفجرون ويدمرون في بلاد الإسلام وفي بلاد المسلمين، يقتلون المسلمين ويقتلون أهل الذمة وأهل العهد الذين دخلوا بلاد الإسلام من الكفار بعهد وسمحت لهم الدولة، فهؤلاء ليسوا من أهل الإسلام حقا وصدقا، بل إنهم أعداء للإسلام. فهؤلاء هم الخوارج الذين هم شر الخلق والخليقة، كما قال صلى الله عليه وسلم. ومر أبو أمامة على قتلى من أهل الخوارج فقال رضي الله تعالى عنه: شر قتلى تحت أديم السماء. وروى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى قوله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار. خوارج كلاب النار. فهؤلاء ما سبب ضلالهم؟ إنما سبب ضلالهم ابتعادهم عن كتاب الله، وابتعادهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتعادهم عن علماء الحق وعلماء السنة، فاتخذوا رؤوسا جهالا فأفتوهم فضلوا وأضلوا. أناس لا يعرفون بعلم ولا يعرفون بهدى ولا يعرفون بسنة، يتخذونهم أئمة ويسيرون على طرقهم وعلى منوالهم وعلى فتاويهم، وإنما هم أهل ضلال. كما قال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. بل إن السلف الصالح اختلفوا حتى في كفر هؤلاء الخوارج، اختلفوا في كفر هؤلاء الخوارج. وقس على ذلك كل طائفة مبتدعة، فإنهم يسيرون على خطى عالم من علمائهم من أهل الجهل كالصوفية وغيرهم من المبتدعة، الإخوان والتبليغ وغير هؤلاء. كل هؤلاء لهم أئمة، ولكن كما قال الله عز وجل: أئمة يدعونهم إلى النار. يدعونهم إلى النار، لأن الأئمة على قسمين:
هناك أئمة هدى وأئمة سنة، وهناك أئمة في الضلال يدعون من تبعهم إلى الضلال ويسلكون بهم إلى سبيل النار. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة. Demikianlah beberapa asar, beberapa ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ulama, yang menyebutkan kepada kita kedudukan mereka yang begitu tinggi di sisi Allah, keutamaan ilmu yang mereka ajarkan kepada umat manusia ini. Maka ulama, mereka adalah benteng yang begitu kokoh bagi umat ini, karena merekalah yang membantah berbagai bentuk kemaksiatan, membantah berbagai bentuk kebid'ahan, sehingga selamatlah umat dengan itu. Maka kematian para ulama adalah celah di dalam Islam ini. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Quran, awalam yarau anna nankusul arda min atrafiha. Tidakkah mereka melihat bahwa kami Allah mengurangi bumi dari sisi-sisinya? Beberapa para ulama salaf seperti diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Mujahid rahimahullah, bahwa makna ayat ini kurangnya bumi, Allah mengurangi bumi, yang dimaksud adalah kepergian para ulama, kematian para ulama mereka dan para fuqaha mereka. Kematian para ulama sangatlah berpengaruh kepada umat manusia ini. Dengan kematian mereka, ahlul bid'ah akan lebih leluasa menyebarluaskan kebid'ahannya. Tokoh-tokoh kesesatan akan lebih leluasa mengeluarkan umat ini dari hidayah kepada kesesatan, dari tauhid kepada kemusyrikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang hal ini sebagaimana di dalam hadis beliau, innallaha la yantazi'ul ilman tiza'an yantazi'uhu min sudurin nas. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu itu secara langsung dari dada manusia, tetapi Allah ambil ilmu itu dengan kematian para ulamanya. Maka dengan kematian para ulama, umat manusia akan mengangkat tokoh-tokoh yang mereka itu adalah orang-orang jahil, dijadikan sebagai ulama mereka. Mereka dimintai fatwa, mereka sesat dan menyesatkan banyak orang. Mereka inilah orang-orang jahil yang berfatwa. Mereka dimintai fatwa dan memberikan fatwa dalam urusan darah dan nyawa umat, dalam perkara harta mereka dan perkara-perkara yang lain. Mereka keluarkan fatwa mereka dengan kejahilan, karena mereka memang orang-orang jahil. Mereka putar balikkan sunnah menjadi bid'ah, dan kebid'ahan mereka jadikan sunnah. Dan ini sangatlah tampak di umat ini, di mana sebagian umat ini ketika menjadikan tokoh-tokoh kejahilan, tokoh-tokoh yang mereka itu sesat, dijadikan ulama mereka. Dan mereka memang ulama, tetapi ulama kesesatan, bukan ulama hidayah. Mereka adalah orang-orang jahil, bukan orang-orang berilmu. Maka sesatlah mereka dan menyesatkan banyak orang, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan. Mereka seret umat ini keluar daripada ilmu dan hidayah. Mereka keluarkan menuju fitnah. Mereka keluarkan umat ini kepada kehancuran dan kebinasaannya, sebagaimana yang terjadi di kalangan orang-orang yang menamakan dirinya sebagai jihadiyin, yaitu orang-orang yang berjihad, tetapi sesungguhnya mereka itu bukan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, tetapi mereka adalah kaum khawarij yang dicela
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau anjurkan, beliau perintahkan umatnya untuk memerangi mereka. Bahkan beliau sabdakan, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'adin wa thamud. Kalau aku sempat menemui mereka, akan aku perangi mereka sebagaimana memerangi 'Ad maupun Thamud. Mereka adalah sejelek-jeleknya bangkai di kolong langit ini. Mereka yang melakukan aksi teror pemboman di sana sini, merusak dan membunuh banyak orang, baik itu dari kalangan muslimin, korban yang mati atau luka, ataupun dari kalangan kufar, namun mereka adalah orang-orang kafir ahli dhimmah atau ahli ahad yang diberi perlindungan resmi dari pemerintah. Maka kaum Khawarij yang memerangi dan membunuh mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk yang ada. Ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Umamah radhiyallahu taala anhu melihat bangkai-bangkai Khawarij setelah peperangan mereka mati, maka Abu Umamah katakan, syarru qatla tahta adimis sama. Mereka inilah sejelek-jeleknya bangkai yang ada di kolong langit. Kemudian beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah sabdakan tentang Khawarij ini, kilabun nar, bahwa mereka itu adalah anjing-anjingnya neraka. Disebutkan demikian, celaan Rasulullah kepada mereka, perintah untuk memerangi mereka, karena mereka orang-orang yang jauh dari ilmu, mereka jauh dari mengikuti Al-Quran, jauh dari mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka jauh dari para ulama, mereka jauh dari orang-orang yang berilmu, para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Mereka itu sebagaimana Rasulullah sebutkan, yamruquna minad din kama yamruquna sahmu minar ramiyah. Mereka itu lepas dari agama sebagaimana lepasnya anak panah dari buruannya. Beberapa para ulama salaf mereka khilaf, mereka perselisihkan antara kafir atau tidaknya mereka. Tetapi yang jelas menunjukkan kepada kita celaan yang begitu besar bagi kaum Khawarij ini. Maka demikian pula kiaskan kepada ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat yang lainnya selain mereka, baik itu dari kalangan Ikhwanul Muslimin maupun dari Jama'atut Tabligh. Mereka pula punya pemimpin-pemimpin, mereka punya para ulama yang mereka ulamakan, tetapi seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran, a'immatun yad'unahum ilan nar. Mereka itu adalah para pemimpin mereka yang mengajak mereka kepada neraka. Karena imam, seorang pemimpin ada dua, pemimpin yang mengajak kepada kebenaran, pemimpin yang mengajak kepada ilmu dan kepada surga, dan pemimpin yang mengajarkan kejahilan, mengajarkan kesesatan, mengajarkan bid'ah, dan membawa umatnya kepada neraka wal-iyadzu billah. ثم نختم ببيان بعض حقوق العلماء. فأهل العلم لهم حقوق ولهم واجبات علينا يجب أن نؤديها إليهم، من ذلك حبهم ومحبتهم والدفاع عنهم. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالله عز وجل يؤذن بالحرب من يعادي العلماء ومن يعادي أولياء الله، لذلك وجب حبهم. لذلك يقول الإمام أبو عثمان الصابوني في عقيدة أهل الحديث، يقول: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها. فهذه علامة ظاهرة لأهل السنة أنهم يحبون
أئمة السنة وعلمائها وكل من ينصر السنة، وبغضهم لأئمة البدع والذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب العلماء وحب السنة فضلا منه جل جلاله. فالله عز وجل فضل وأعطى ومن على أهل السنة بأنهم يحبون العلماء ويحبون العلم ويحبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من حقوقهم الرجوع إليهم في الفتوى وسؤالهم والالتفاف حولهم، كما قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونقصد بهؤلاء علماء أهل السنة وليس علماء أهل البدعة. لذلك يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم في جميع الأعصار والأمصار أن أهل الكلام وأهل البدع والضلالات لا يعدون عند الجميع من طبقات العلماء. ومن علامات أهل البدع الذين أخلوا بحقوق العلماء هو الطعن في العلماء. لذلك يقول أيضا أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم واستخفافهم بهم. فهذه أظهر علامات أهل البدع، هو عيب أهل السنة والطعن في العلماء وذم العلماء. لذلك يقول أبو حاتم رحمه الله: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. فإذا وجدت إنسان يطعن في العلماء ويسب العلماء ويسب السلفيين أهل الحديث والأثر، فاعلم أنه مبتدع وعلى بدعة وصاحب هوى. فإذا وجدت الإنسان يطعن في الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، فاعلم أنه صاحب بدعة. وإذا وجدته يطعن في الشيخ ابن باز أو في الشيخ العثيمين أو في الشيخ مقبل رحمهم الله، فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا وجدته يطعن في الشيخ ربيع أو في الشيخ أحمد النجمي أو في غيره من علماؤنا المعاصرين، فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب بدعة. أما السني وصاحب السنة فهؤلاء يدعون للعلماء، وهؤلاء يحترمون العلماء ويحبون العلماء ويوقرونهم ولا يسبونهم ويحترمونهم ولا يرضون بسبهم ولا بعداوتهم ولا يرضون بالطعن عليهم، بخلاف فئة ظهرت تظن نفسها من أهل السنة، فإنهم يبدعون العلماء ويطعنون في العلماء، علماء أهل السنة الذين ذكرنا أسماءهم، ثم بعد ذلك يقولون إنهم سلفيون. فالسلفية من هؤلاء براء وهم من الحدادية أقرب. لذلك يقول أيضا من السلف، يقول الفلاس رحمه الله: إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال. لماذا؟ لأن الإمام أحمد نصر السنة، وهكذا علماؤنا الذين نصروا السنة، فإن الطعن بهم ومن طعن بهم فاعلم أنه صاحب ابتداع وضلال. ويقول أبو حاتم: إذا رأيت الرازي وغيره يبغض أبا زرعة فاعلم أنه مبتدع. وقال أيضا: امتحنوا الناس في المعافى بن عمران وغيرها من الآثار، فإنهم ينصون على أن الناس يمتحنون في الشخص المعين، فإن أجاب بالاحترام
والتوقير للعلماء علماء أهل السنة فهذا من أهل السنة. أما إن قدح وبدع وتكلم وطعن فهذا من أهل الضلال وليس من أهل السنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على السنة. فهذه بعض الآثار وكلمة موجزة عن قضية العلم والعلماء واحترام العلماء وتوقيرهم وإجلالهم وعدم الطعن عليهم وثبوت فضلهم في الكتاب وفي السنة وفي الآثار. والكلام حول هذه المسألة كثير ويطول. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين، وأن يوفقنا لسلوك سبيل العلم، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. Tentang para ulama, tentunya mereka memiliki hak-hak yang begitu besar atas kita, kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan kepada mereka. Di antara hak-hak para ulama tersebut adalah untuk kita selalu cinta kepada mereka, selalu membela kehormatan mereka. Oleh sebab itu di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah bersabda, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang mengganggu waliku, maka sungguh dia berarti telah mengumandangkan perang. Barang siapa yang mengganggu waliku, kata Allah, maka aku telah kumandangkan perang dengannya. Disebutkan oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, salah satu dari tanda-tanda ahlu sunnah adalah kecintaan mereka kepada ulama ahlu sunnah. Tanda yang begitu nyata kalau mereka selalu mencintai ahlu sunnah dan para ulamanya, selalu cinta kepada setiap orang yang membela sunnah. Tanda-tanda mereka pula adalah membenci setiap ahlul bid'ah dan yang menyeru umat manusia kepada kebedahannya. Maka kewajiban umat ini untuk mencintai para ulamanya, mencintai ilmu dan cahaya yang mereka ajarkan kepada umat ini. Termasuk menjadi hak mereka yang berikutnya adalah kita selalu kembali kepada mereka, merujuk kepada mereka dalam fatwa-fatwa yang ada. Allah sebutkan dalam Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kalian kepada ahli zikir, yaitu kepada para ulama, jika kalian tidak mengerti. Dan para ulama yang dimaksud adalah para ulama ahlu sunnah, bukannya para ulama bid'ah. Oleh sebab itu disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu ta'ala, telah disepakati oleh para ulama di seluruh zaman dan di setiap masa bahwa ulama-ulama kalam yang mempelajari ilmu kalam atau filsafat, ulama-ulama kesesatan dan kebid'ahan, mereka itu tidak teranggap sebagai ulama. Kita diperintahkan selalu untuk menghormati dan menghargai para ulama tersebut, karena menjadi ciri dan tanda kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Tanda kebid'ahan mereka yang sangat tampak dan sangat nyata adalah kebencian mereka kepada para ulama, celaan mereka kepada para ulama. Disebutkan oleh Imam Abu Hatim rahimahullah, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda kalau orang itu adalah ahlul bid'ah ketika dia mencela dan menghina para ulama azhar, para ulama hadis. Maka kalau kita mendapati seseorang yang mencela para ulama hadis, mencela para ulama azhar, maka dia adalah
orang yang ditunggangi oleh hawa nafsunya, dia adalah ahlul bid'ah. Kalau kamu dapati orang yang mencela dan meremehkan Syekh Al-Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Salih ibn Utsaimin, atau Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wad'i rahimahumullah, atau di kalangan para ulama ahlu sunnah yang masih ada seperti Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, dan beberapa saudara-saudaranya dari para ulama sunnah yang lainnya. Demikian pula kalau mereka mencela Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, maka ini pertanda yang begitu nyata kalau orangnya adalah ahlul bid'ah. Kita diperintahkan untuk selalu memuliakan dan menghormati mereka, bukan mencela mereka. Tidak sebagaimana kelompok yang muncul belakangan yang selalu meremehkan, bahkan cenderung mencela para ulama sunnah, dan mereka menamakan diri sebagai salafiyin. Padahal ajaran salaf berlepas diri dari mereka. Mereka lebih cocok untuk disebut sebagai haddadiyin, bukannya sebagai salafiyin. Disebutkan oleh Imam Al-Fallas rahimahullah, kalau engkau dapati seseorang mencela Ahmad, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal, maka ketahui dia itu orang yang ditunggangi oleh hawa nafsunya. Disebutkan pula dari para ulama, imtahinun nas fi Mu'afa ibn Imran, uji manusia terhadap Mu'afa bin Imran. Artinya kamu lihat apakah dia mencintai Imam Mu'afa bin Imran, menghormati, menjunjung tinggi kehormatannya, ataukah tidak. Kalau mencintainya, maka pertanda kalau dia itu ahlu sunnah, salafi. Tetapi kalau dia membenci dan mencela mereka, pertanda kalau dia itu ahlul bid'ah. Demikian para ulama menjadikan figur-figur tertentu, beberapa nama yang menjadi simbol sosok dari para ulama besar, karena mereka membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengajarkan ilmu ini kepada umat, karena mereka membantah berbagai bentuk kebid'ahan dan kebatilan, maka tidaklah mencintai mereka kecuali ahlus sunnah, dan tidaklah membenci mereka kecuali dirinya adalah ahlul bid'ah. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap meneguhkan kita di atas sunnah. Ini beberapa kalimat yang bisa kita jelaskan tentang keutamaan para ulama. Hak mereka untuk kita hormati, untuk kita cintai dan kita junjung tinggi, untuk kita tidak mencela mereka, untuk kita tidak meremehkan dan menghina mereka. Tentunya masih banyak hak-hak mereka, tetapi yang tersebutkan ini adalah ringkasan dan mudah-mudahan bermanfaat. Kami semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita semua dari kalangan para ulama, orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, agar ilmu itu menjadi hujjah bagi kita, bukan hujjah atas kita. Dan jazakumullahu khairan atas apa yang telah antum dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.